गोंयांत सगळें नेगेटिव्ह वातावरण चालू आसा. नेगेटिव्ह वातावरणान कोणाचेर अटेम्प्ट टू मर्डर, कोणाक मर्डर, कोणाचेर डेकॉयटी आनी एक्सिडेंटल रोड किलिंग्स आनी आतां जॉब स्कॅम पार्ट 2. जॉब स्कॅम पार्ट 2 एका मंत्र्याक, एका IAS ऑफिसराक आनी PWDच्या अधिकाऱ्यांक 16 ते 17 कोटी दिल्या म्हणटा अक्युज्ड पूजा नायक. हे उलोवपाक टायम आसतलो. आतां तुमकां एक गोष्ट रावची ना म्हणून हें सांगता तें म्हणल्यार सर हो सर जो आसा ताजें एन्युमरेशन फॉर्म तुमकां पावला आसतलें. हें पळय एन्युमरेशन फॉर्म, हें म्हाका पावला इन डुप्लिकेट. आनी हे फॉर्माचेर जर पळयशी जाल्यार सगळे पर्टिक्युलर्स ताणेच प्रिंट करून धाडल्या. आनीक आतां सर कित्याक म्हणून ते थापता तें म्हाका कळना. आमी गोंयांत कोणें ऑपोज करूंक ना, खंयच्याच पक्षान ऑपोज करूंक ना. आनीक वेस्ट बेंगॉल, तामिळनाडू आनी केरला ते सुप्रीम कोर्टान गेल्या हे सराचेर विरोध. आतां ह्यो पर्टिक्युलर्स तेंचे कडेन आसून सुद्दां ते म्हणटात तूं प्रूव्ह कर आतां फुडाराक तूं वोटर आसतलो म्हणून. आनी तें करपा खातीर म्हजी डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर जाय जाल्यार ती म्हणटा ते मोबायल नंबर मागता, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम आनी तेंचे एपिक नंबर आसा जाल्यार तें घालून हांवें सबमीट करपाचें. म्हणजे ताचे पयलीं इम्पॉर्टंट म्हणटा तें 2002चे वोटर लिस्टान जर हांव आसलो, फॉर एक्झाम्पल आतां हांव आसलो, सो म्हाका लेफ्ट सायड भरची पडटली. नासलो जाल्यार हांव रायट सायड भरतलो, गिविंग लिंकेज ऑफ माय पेरंट्स पर्टिक्युलर्स ऑर सम इमिजिएट रिलेटिव्स नेम. हें भरून जाल्या उपरांत आमी येवया ऑनलायन. आतां इलेक्शन कमिशन सांगत आयलें ऑनलायन आसा, ऑनलायन फेसिलिटी आसा जे गोंयच्या भायर आसा तांकां, पण आतां पर्यंत म्हाका तें लिंक मेळना. तुमी मुद्दम सर्च मारचें आनी पळोवचें. नाजाल्यार फोन गुंडायचो 1950, परत सांगता 1950. हो जर फोन नंबर गुणायत जाल्यार तुमकां एक वेळा ते कितें तरी सांगूंक शकतले. दुसरें म्हणटा ते आज पर्यंत चीफ इलेक्टोरल ऑफिस नाजाल्यार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस खंयचोच अधिकारी येवन एक प्रेस कॉन्फरन्सूय घेवंक ना म्हणून एक व्हिडिओ काडूंक ना टू गायड द पीपल. दे आर इन देअर ओन वर्ल्ड. मे बी तांकांय तितली आयडिया ना कितें चल्लां तें, कितें हें सगळें फास्ट चल्लां. आतां एक लक्षात दवरा, BLOचो नंबर तुमच्या टॉप ऑफ द पेजार आसा आनी BLO इज रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प यू. कांय रोग BLO आसा, सगळे न्हू, बरेचशे BLO बरे आसा, कांय रोग BLOज आसा ह्या सिस्टमान. आनी तो एक रोग BLO आनी एक जर वयर मामलादार मेळ्ळो जाल्यार इट कॅन प्ले हेवॉक विथ द सिस्टम एंड द इलेक्टोरल रोल्स इन फ्युचर. म्हणून तुमी वॉच दवरपाक जाय आनी एकमेकाक हेल्पूय करपाक जाय. कोणूय आसूं, आज तुमी कोणाकूय वोट करा, दॅट इज नॉट इन क्वेश्चन. तुमी आज BJPचे वोटर जरी असले फाल्यां यू मे चेंज युअर मायंड, यू नेवर नो. पूण एकमेकाक सांबाळून एन्श्युअर दॅट द वोटर्स नेम इज देअर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द फ्युचर. कित्याक ना जाल्यार इम्बॅलन्स जातलो. जितले गोंयकार काडून उडोवंक शकता तितले ते काडून उडयतले. वोट चोरी सगळे कडेन जाता तें आमी आतां पळयत आसा. राहुल गांधी एक्सपोज करीत आसा. आनी वोट चोरी जायना जावपाक वोटर लिस्टान आसप गरजेचें. ना जाल्यार कितें जातलें, एक असो इम्बॅलन्स जातलो दॅट वील रिजल्ट इन टू द बिगस्ट मर्डर ऑफ ऑल, आनी ती म्हणल्यार मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी.